कौन है मोर हठात एमिति भूल दृश्य केमिति देखिली मु कहीं रात्रि स्थान रे मु पायल को देखिली। कुआड़े गला से रात्रि। झुणार धुआं चारिआड़ को खेले ही गले। धुआं रे मिसिथिबा निद्रा चंपक फूलर रेणु ता काम आरंभ कर। ये कौन हठात एमती निद आसुची मते कहीं आखि दीटा खोली रखी पारुनी कहीं मो
ये सब कहीं होची एमिति कहीं होची ना ना सोइले हबनी समस्ते एमिति सोइले चलिबनी उठ समस्ते उठ तमे माने ये तो किछि ये तो कौन साधारण निद नुहे कौन साधारण निद हो पारे एमती भाव समस्ते एक सांगरे सोई पारे निद पछरे किछि निश्चय चक्रांत अछि कौन बड़ चक्रांत मो कक्षरे अछि निद भांगिबार औषध हाँ पंचमाता बंची बेले मो आखिरो निद छड़ेबा पई से औषध मते पंचमाता देइथिले मोर से निद भांगिबार औषधटा एबे दरकार एमिति भाबरे मो निजको बेसी समय अटकै रखि परिबेनी मते तो चेई रहिबाकू पड़िबो निद भांगिबार औषध काई महल महल रे अछि सेटा से औषधटा महल को जिबाकू हबो मते महल को सेनापति महाशय कहीं बाकी रेणु सब तुम ढाली दउथिले धुआं रे आउ दरकार नहीं समस्ते सोई पड़िछंती सेनापति महाशय सेतिकी टिके बरम रखि था कही हबनी परे हुए तो दरकार आसी पारे सुना समस्ते सोई पड़िछंती जेतेबेले आमको आमर दरकारी काम सारिबा को पड़िबो दरकारी काम कौन काम पाए सामना रे गोटे छोट कारागार अछि सेठी राज्य प्रासादर मनीष कर्मचारी मानक बंदी करी रखा हिछि तंती बुढ़ा बामन ठाकुर आम माली दास दासी समस्त को मु सेठारे देखिछि सेनापति महाशय आग से आमे बंदीशाला मुक्त करदबा शीघ्र शीघ्र चलो चलो दीर्घ दिन आमे कारागार रे बंदी अछु मुक्ति नहीं आमर आसीबो से आसीबो हमको मुक्ति दबाकू से हमको कथा देइची मुक्ति हमको मिलिबो से दिन जणे छियो एठी आसी एमिति कथा ही कहिथिला खाइबा को अछि अनेक खाइबा जानिबो सुदिन आसीबो समस्तंकर रही थाओ मुंड नुआई मुक्ति अछि समस्तंक पई आम मानक पई खाइबा आनी थिला किंतु मुक्ति कोन मिलिबो एक कथा काई विश्वास होनी एबे तो से एठी नाही तापरे खाली एठी राक्षस मानक राजत्व कहार एते क्षमता अछि जे हमको एठी उद्धार करिवो शेष को राक्षस मानक पेट को जीवा हम भाग्य एई तो आसिलेनी से माने एई तो शांत हो तमे माने आमे तुमको मुक्त करबा को आसीछु तमे समस्ते सुन मु तमर बंधु आमे समस्ते मिसी ए राक्षस राज्यर अवसान घटेबा जेते दिन चाहे से सुजोग न आसीछि तम समस्त को लुचि रहिबा को पड़िबो कोठी लुचि की रहिबो हमें चारियाडे तो
ରାକ୍ଷସ ସେନା ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚିବୁ ଆମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବେ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତମେ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଜଙ୍ଗଲର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଲୁଚିକି ରହିଥାଅ। ଏଠିକାର କିଛି କାମ ସାରି ଆମେ ବି ସେଠିକି ଚାଲିଯିବୁ। ତମକୁ କଣ କହିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ ମା। এই উপকার কোনসে দিন ভুলিবুনি আমি। ଆଉ କଥା କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ଯାଅ ତମେ ମାନେ। ଭଲରେ ଥା ମା, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଚାଲ 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 चलो 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 ପ୍ରକୃତି ମା, ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ମହାଶୟ ଏମାନେ କେହି ବି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଳି। ଚେଇଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଔଷଧ ଦରକାର। ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବନି। ଏତେ ନିଦ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ମତେ? ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। ପାନୀୟରେ କିଛି ମିଶି ନଥିଲା ତ? ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ତ ପାନୀୟ ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ? ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଏଥର ଆମକୁ ରାଣୀ ମଣିମଲ୍ଲିକାର ମହଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ମଣିମଲ୍ଲିକାଙ୍କ ମହଲକୁ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଇକି କି ଲାଭ ପାଏଲ? ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ପଦ୍ମା ମା ଆଉ ଚମ୍ପା ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନି। ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ବରଂ ଚାଲ ଆମେ ଆଗ ଯାଇ ଗୁପ୍ତ କାରାଗାର ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ହଁ ସେନାପତି ମହାଶୟ, ମା ଆଉ ଚମ୍ପା ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତି ମା ପଠାଇଥିବା ଏ 3 ଋତୁ ପରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ପଠେଇଲେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋପନ କାରାଗାର ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ମଣିମଲ୍ଲିକାର କକ୍ଷରେ ବନ୍ଦୀ। ଆମର ଉଚିତ ହବ ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ପାଏଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲକୁ ଯିବା। ଆଗ ଆମେ ପରିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବା। ଚାଲ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଯେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ମୋର ସେଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଔଷଧଟା? କୋଉଠି କୋଉଠି ଯେ ରଖିଥିଲି? ଏଇଠି କୋଉଠି ରଖିଥିଲି ତ? କୋଉଠି ରଖିଥିଲି ମୁଁ? ଏଇଠି କୋଉଠି ତ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ପଞ୍ଚମାତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଔଷଧ। এই তো সেই ঔষধ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଚାଲ। ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ପାଏଲ, ଏମିତି ସିଧା ଯାଇ ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲରେ ପଶିଯିବାଟା କ'ଣ ଠିକ ହବ? ରାଣୀ ଉତ୍ସବରୁ ଫେରିବା ପରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ଦେଖିଲ ନା ସେଠି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତମେ ଜାଣିନ ପଞ୍ଚମାତା, ତମେ ମରିଯାଇ ବି ମତେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛ।
ତମର ଏଇ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। কিন্তু পায়েল এবে যাই যদি সে শোই নথিবে তাহলে কোন হব ভাবে কি দেখিছ? তমে এবে এতে ভাবনি সেনাপতি মহাশয়, সেতবে যাহা হবা কথা হব। এবে চালো শীঘ্র শীঘ্র। চলো। ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ କଟିଯିବ ମୋର ଏଇ ନିଦର ନିଶା। ମଣିମଲ୍ଲିକା କଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଟା କଣ? ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ଔଷଧ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ନିଦ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଜଣ ଜଣକୁ ଉଠେଇବି। ଆଉ ତାପରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ସେଇ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। କିଏ ରାତ୍ରି? କାହିଁକି ମୁଁ ରାତ୍ରି ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ପାୟଲକୁ ଦେଖୁଛି? ମତେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ରାତ୍ରି, ମୁଁ ଆସୁଛି। सेनापति महाशय, मणिमल्लिका शोई पड़िछंती। आमर आउ किछि भी चिंता नाही। एबे निर्विघ्न आमे आम काम सारी देबा। चलो चलो आग से परी मानक मुक्त करदेबा। चिंता करनी, मु एबे तम मानक बड़ करि दउछि। तमे बड़ हे जाओ, तमे भी बड़ हे जाओ। आउ तमे भी तम आग चेहरा को फेरी आस। तमको बहुत बहुत धन्यवाद। तमे हमको मुक्त न करिथिले एई पात्र भितरे आमे बहु काल पर्यंत बंदी हेई रही थांतु। किंतु परी बंधु माने, मो माँ चंपा भाई माने कोठी बंदी अछंती ताहा मु जानिनी। राक्षसी रानी निदर उठिबा आगरु सेमानंको खोजी बाहर करबाको पड़िबो, ता नहले सर्वनाश हेई जिवो। किंतु सेमानंको कोठी खोजिबो आमे ए पर्यंत जानिनु। तमे कोन से गुप्त कारागारर ठिकाना जानिच? चिंता करनी, तम माँ प्रकृति कन्या पद्मावती आउ तांकर चंपा संतान मानक ठिकाना जानिछु आमे। जानिछ तमे माने? हाँ, आस आम मानक सहित।